ассалому алайкум бинандагони азиз, бародарои меҳрубон. имрӯз дар рӯзи минем 2 сол пеш дидабде ки вақти камол буд. Камол бисёр буд дар танои девор нишон додадум, навор кардадум ки камол бисёрай. ҳатто пешниҳод кардадум ки дар поёно рова айбайн бурдагиян. ба ҳамин хотир ҳой бигета тхм ту барем ё ки ягон намедонам ҳифзи табиат ягон кас ҳамин кора бикна бия тхма бара соли камолай. тхма бара бишапа ки бо буброя. ҳама ҷо камол шида буд. ҳама одамое ки ширеши камола як дақиқа гусалам наҳой кем ки нафористест хеле қурбест е баша гапа нефаҳмӣ нашид. ана бардори азиз гуфтем ки ҳифзи табиат ё ки ҳама одамое ки камола ширеша шираи камола ҷамъ кардан гирифтанд, ҳама одамо бояд виҷдон шуқати суҳбат кунанд, бигӯянд ки ҳей одам мо ҳамин кора кардем, мо ай чӣ хел гум совесташ бояд мучид кина хаша ба забони русӣ ки ҳамин ҳазорта камола ҳазорта рова ман биридам шираша гирифтам дар зиндагим истифода бурдам фоида кам биё ки як таксира 10 сомтим 20 сомтим ки ҳамуҷа 10 кило 20 кило 10 килош як қопча мешавад. тхми ров биёра ба инҷа бишапам ки чӣ хел гум виҷдонам бардора ки ман ҳамин кора кардам ва ҷавобгӯ ҳастам. ҳамин кора боз овардам шинондам рова ҳамун камола ки бепарво хоб шуда бутунем мақсад. намедонам фикри ақидаи дигарро. мо вақте ки шахсан худам вақте ки тирамо ҳизм мекунам дар гарданам ҳисоб мекунам ки қарзай ҳамин ман дарахта бридам овардам алов кардам баҳор бояд дар ҷои як дарахт 10 та бишнонам. ҳам хеле бардоро имсолам 2 сол пеш гуфтем ки тахмиро овардам шапидам дар ҳамин ҷо бародора дар ҳамин ҷо хушбахтона дар инҷа ба ғайри ров рошакам ҳаст хурдаш намешава ров дигарай ровам буромадагиай имсол рови настоящий соли якум борикак буромад соли дигам настоящий ров шудагиай. ҳозир бародаро меканем рова айрешаш мебирем нав буромадест барои санҷиш ки ҳамин рова айрешаш ки кандем дар ҷошоя мебироя ё не. ина бародари азиз барои санҷиш якта рови буз баларай нагирифтем. ина ҳамин роз ва бел меканам айрешаш боз тайхоқ мекунам мебинам ки чӣ хелай мебироя ё не. ина бародари азиз рова кандем иҷа мемонад ҷои рово тайхоқ мекунам мебинем. ина имрӯз 17 апрелай. ина бачаҳо 5-6 рӯз баъд як ҳафта баъд ҳамиҷара меоем хабар мегирем. ина бародари азиз ҳамиҷа кандем дар ҳамиҷа мондем. ана ҳамин сангам дар болош мемонем нишона. хоб ин навор агар ки гум нашава боз як ҳафта баъд вомехӯрем. боз ҳам бародаро ассалому алайкум. нигоҳ кунед ровои тайхоқ кардагим бародаро 5 рӯз баъд нигоҳ кунед 5 рӯз баъд касе гами хокора кандагиай ё барай ё саг ё чизе кандааст як нишонаган доштем. ина бародаро сангу ҳамун сангай рове ки кандадем нигоҳ кунед бародаро дар ҷои як ров чандта буромадагиай. фақат ки ба фикрам вақти кандан бояд реша дигарай тана дигар ҳаракат кунӣ ки решаро набирӣ мебироя. агар решаро биридӣ ба фикрам намебироя. ин нигоҳ кунед решаро биридем якта дигар кандабдем решаро биридем и қоқ шудааст айҷа ба фикрам дигар намебироя ай реша. не ки вақте рова худша биканӣ бигирӣ нигоҳ кунед як бояд бе тозаш кунем чандта буромадагия дар ҷош шояд яй барш буромадагӣ боша ҳисоб намекунем 1 2 3 4 5 6 та
6 تا رو در جای یک رو برمد. این هم خیلی برادر عزیز کسی که شبهه داشت که این سال دیگر نمیبره اینا مرحمت ایده کزد میبرویا بازم میبرویا نه که حرکت نه که همه ریششه این مثال همه رو است اینا این همه روای یک هفته پیش کندگه همه رو باید همینجا همه قشه بکنی پیوندی اینا ریشه قطعی نکنیش فقط همه رو وقت بکنی ریشش بمونه میبرویا حتما یک نه که بریدیمش کندیمش بیلقتی اینا در جوش 3 تا 6 دونه رو برمد ایش اگر حساب کنیم 7 میشه این باید میستو تحسنگی میشید خوب بدون که کسی غم داد کسی بلوش کن یم هلای خوب تای خوب کنی بعد خوردن میگیری برادرها امروز 23 چند روز شی 17 3 6 روز شید برادرها امروز 23 نوار ممکن که 24 ما بگذاره یا که 25 ما امروز 23 ما برادر عزیز ما باید دیره بای 27 بای 28 بای 30 ما میکنیم خوب میشید اگر تای خوک میمون سفید میشید نیکی خیر نصیبش انقدر است بگه روزه را رو خدیمش کنیم ها انشالله نه چی باشه اینه با فیرم رو نیست نه ایران نیست برادرها یم رنگی همه نه برگش هم خیلی میشه و همش خیلی میشه نه که رو نیستی را نمیخریم بوی بزی من رو شکای این را نمیخریم ما ای نمیدونم فرقش هم بچهش میبینی میفهمی که می روی برادر عزیز این هم روی وطن مرحمت کنی این خونه ما همینجا دیدی یکون 200 متری طرف این رو خدم شوندگیم برادر عزیز رو ایتخم میبرویا با همین خاطر بازم گفته بودیم در اولین نوار حاضر باز میگم که برادرایی که با شیرش کمال با شیره کمال سرکار دارن برادرها شما باید وجدانتون برداره تخمش باید برای بشپه در جایی که قاق کرده در پایینو بچه ها میگن که گکتر قاقش دیگه رو نیست برادرها این طور خوب نیست باید وجدانت نبرداره باید تشکیل کنی هم آدم اگر آدمی کنده است اونی رئیس هم آدم باید این کار تشکیل کنه هم خلاص برادر عزیز زنده باشه برادر عزیز در امان الله من اگر که با حقارت میشد هم رئیس هم کسی هست حقارتش میکردم که همین کار بکنه لیکن برای کار کردن برای فرمان دادن گالستوک و خیلی دستوقتی نمیشه فرمایش دادن خب برادر عزیز سلامت باشه زنده باشه در امان الله تا بازدید برادرها در آخر شب باید نشون دادیم روی وطن تماشا کنید 7 تا 8 دونه کندم آوردم بگه بحث یری میزنیم انشالله